अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर नुमान अहमद है। मैं एक कंसल्टेंट साइकियाट्रिस्ट हूँ और मैं लाहौर में बतौर माहिर नफ्सियात प्रैक्टिस करता हूँ। पिछले वीडियो में मैंने बाइपोलर डिसऑर्डर के बारे में बात की थी और ये बताया था कि बाइपोलर डिसऑर्डर दो पोल्स पर मुश्तमिल एक बीमारी का नाम है, जिसके अंदर एक पोल को मेनिया या तेजी की बीमारी कहा जाता है और दूसरे पोल को डिप्रेशन या उदासी की बीमारी कहा जाता है। आज मैं मेनिया की अलामात के बारे में तफसील से बात करूंगा। मेनिया या तेजी की बीमारी की अलामात या सिम्टम्स को अमूमन हम 4 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, जिसमें सबसे पहले मूड रिलेटेड चेंजेस यानी मिजाज से मुतल्लिक तब्दीली, फिर बिहेवियर रिलेटेड चेंजेस यानी कि रवैये से मुतल्लिक तब्दीलियाँ, फिर थॉट रिलेटेड चेंजेस यानी सोचों से मुतल्लिक तब्दीलियाँ और आखिर में बायोलॉजिकल चेंजेस यानी बुनियादी ज़रूरियात जो इंसान की होती हैं उसमें जो तब्दीलियाँ आती हैं वो शामिल हैं। सबसे पहले बात करते हैं मूड रिलेटेड चेंजेस। अब मेनिया के अंदर अमूमन नॉर्मली इंसान का मूड खुशी और उदासी के दरमियान फ्लक्चुएट करता है डिपेंडिंग ऑन सिचुएशन के क्या हालात हैं। खुशी के हालात हों तो तबीयत में खुशी पैदा होती है, अगर कोई सदमे वाली खबर हो तो उसमें उदासी पैदा होती है। लेकिन मेनिया के अंदर इंसान का मूड मुतवत्तर खुशी की तरफ या तेजी की तरफ ही रहता है। और वो हालात खुशी वाले हों, चिड़चिड़ेपन वाले हों, उदासी वाले हों, किसी का कोई नुकसान हुआ हो या किसी सदमे से गुजरे हों, उनके मिजाज में कोई तब्दीली नहीं आती बल्कि तेजी ही रहती है और खुशी ही महसूस करते रहते हैं। इसको हम इंग्लिश में या अपनी टर्म्स में जो मेंटल स्टेट एग्जामिनेशन है उसकी टर्म्स में इलेटेड मूड या एक्सपेंसिव मूड कहते हैं। दूसरे नंबर पर बिहेवियर रिलेटेड चेंजेस आती हैं। अब बिहेवियर रिलेटेड चेंजेस में इंक्रीज एक्टिविटी यानी कि काम की स्पीड तेज हो जाना, बहुत सारे मुख्तलिफ कामों को एक साथ शुरू कर लेना और उनको करने के बावजूद भी थकावट का एहसास ना होना, यानी कि इंक्रीज्ड एनर्जी वाली स्टेट में इंसान होता है कि काम करते रहते हैं, थकावट का एहसास नहीं होता और थकावट का एहसास ना होने की वजह से वो कई दफ़ा एनर्जी लेवल्स इतने ज़्यादा डिप्लीट हो जाते हैं कि जब वो तेजी वाली कैफियत से रिकवर होते हैं तो बहुत ज़्यादा सुस्ती और लेथार्जी वाली फेज में चले जाते हैं। दूसरे नंबर पर उनका रवैये में कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा आ जाता है, इतना इंक्रीज कॉन्फिडेंस हो जाता है कि वो किसी से मिलना जुलना, कोई बड़ी से बड़ी शख्सियत के साथ मिलने के दावे करना या उन लोगों के साथ भी मिल के बात करना शुरू कर देना जिनको पहले कभी जिंदगी में ना मिले हों या उनको जानते ना हो, और उनके साथ ऐसी ऐसी बातें करना या अपने ऐसे सीक्रेट शेयर कर देना जो वो आमतौर पर अपने किसी बहुत अच्छे दोस्त के साथ या रिश्तेदार के साथ भी शेयर ना करें। तीसरे नंबर पर सेल्फ एस्टीम में बेतहाशा इजाफा हो जाना। इसके बाद आती हैं थॉट रिलेटेड चेंजेस। थॉट रिलेटेड चेंजेस में अमूमन सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो सेल्फ इंपॉर्टेंट आइडिएशन है। सेल्फ इंपॉर्टेंट आइडिएशन का मतलब ये है कि अपने आप के अंदर कोई ऐसी खास खूबी गर्दानना शुरू हो जाना कि उनको लगना कि शायद उनको किसी खास मकसद से भेजा गया है या वो किसी खास काम से इस दुनिया में आया है या उनके ऊपर ही सारी दुनिया के जो काम है वो उनका इन्हिसार है। यही सेल्फ इंपॉर्टेंट आइडिएशन बढ़कर जब डिल्यूजनल कैफियत तक पहुंच जाती है तो उसको डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोसिटी कहा जाता है। अब उस फेज के अंदर कई दफ़ा इंसान जो है वो ऐसे ऐसे दावे कर बैठते हैं कि जो कल्चरली भी ठीक नहीं है, रिलीजियसली भी ठीक नहीं होते और उनकी अपनी पर्सनैलिटी के हिसाब से भी ठीक नहीं होते। इसके बाद जो सोचों में तब्दीली आती है या थॉट्स में तब्दीली पैदा होती है वो मजहबी रुझान का बहुत बढ़ जाना है। इस हद तक रिलीजियोसिटी या मजहबी रुझान बढ़ जाता है कि एक ऐसा शख्स जो कभी मस्जिद ना गया हो या कोई मजहबी रसूमात में हिस्सा ना लेते हो, वो 5 वक्त के नमाजी या हर वक्त मुसल्ले पर बैठे रहेंगे, मस्जिद में बैठे रहेंगे, हर वक्त तस्बीह उठाकर पढ़ते रहेंगे, सर पर टोपी डाल लेंगे या ऊंची आवाज़ में नातें पढ़ना शुरू हो जाएंगे, या बहुत हद तक अगर ज़्यादा मजहबी रुझान बढ़ जाए तो उनके अंदर लोगों को पकड़ पकड़ के मज़हब के बारे में तलकीन करना और मज़हब का प्रचार करना उसके अंदर इन्वॉल्व हो जाएंगे। इसके अलावा जो सोचों में तब्दीली आती है उसमें एक चीज़ इसको कहते हैं रेसिंग थॉट्स आना शुरू हो जाती है कि उनके जहन में एक के बाद एक नया ख्याल, नई सोच आती रहती है और वो अमूमन उस सोच पर अमल भी कर बैठते हैं। अब अमूमन इस चीज़ को इंक्रीज प्लानिंग भी कहा जाता है कि वो उनके जहन में मंसूबे इतने ज़्यादा बन रहे हों कि एक के बाद एक नया मंसूबा, जैसे कि कोई अगर काम करने वाले अशखास हैं तो उनके जहन में नया प्लान आ जाता है कि काम को इस तरीके से करें या कोई और मंसूबा करें या कोई बिजनेस कर लें या लोगों के साथ मिलकर कारोबार स्टार्ट कर लें। ऐसे ऐसे मंसूबे जहन में आना शुरू हो जाते हैं जिनका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं होता। और ना सिर्फ ये मंसूबे उनके जहन में आना शुरू हो जाते हैं बल्कि इस इंक्रीज्ड कॉन्फिडेंस और सेल्फ एस्टीम की कैफियत के अंदर वो उन पर अमल कर बैठते हैं। अक्सर लोग हमने देखे हैं जो मेनिया की हालत में या तेजी वाली बीमारी की हालत में बहुत सारे ऐसे काम शुरू कर बैठते हैं, वो खा लोन लेके करें, किसी से उधार लेके करें, लेकिन उसके बाद वो इस कैफियत में पहुंच जाते हैं कि जब उनको पूरा नहीं कर पाते तो उनके ऊपर कर्ज चढ़ जाता है और वो मकरूज हो जाते हैं। कई दफ़ा लोग इसी कैफियत के अंदर अपनी गाड़ियाँ, अपने घरों के सौदे कर बैठते हैं और उनको बड़े थोड़े से दामों पर बेच देते हैं। इसके बाद आती हैं बायोलॉजिकल फंक्शंस में तब्दीलियाँ। बायोलॉजिकल फंक्शन अमूमन उन फंक्शंस को कहा जाता है जो बुनियादी इंसानी ज़रूरियात हैं, जैसे भूख, प्यास और नींद या सेल्फ केयर इंसान की। मेनिया के अंदर एक तो नींद में बहुत हद तक कमी वाक़या हो जाती है और उसके बावजूद अगर एक शख्स 1 या 2 घंटे के लिए दिन में सो रहा है
اس کے باوجود بھی ان کو نیند کی کمی کا احساس نہیں ہوتا، وہ ایسے فریش محسوس کرتے ہیں جیسے کہ ان کی نیند پوری ہوئی ہو. اور اکثر پیشنٹس ہمیں آ کر یہی بتاتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب 1-2 گھنٹے کی نیند آتی ہے، لیکن اس کے بعد بھی ہم اٹھتے ہیں تو ایسے فریش ہوتے ہیں اور انرجیٹک محسوس کر رہے ہوتے ہیں کہ ہر قسم کا کام آپ ہم سے کروا سکتے ہیں. دوسرے نمبر پر بھوک کی کمی ہو جانا اور اس کمی کا احساس بھی نہ ہونا، جس کی وجہ سے نیوٹریشنل ڈیفیسٹ آ جاتا ہے، بہت حد تک ڈی ہائیڈریشن بھی ہو جاتی ہے کیونکہ بھوک پیاس کا احساس ختم ہو جاتا ہے، اور اس کی وجہ سے ان کو فزیکل پرابلمز آنا شروع ہو جاتے ہیں جو عموماً لیتھارجی سے سٹارٹ ہوتے ہیں اور اس کے بعد حد تک کریمپنگ اور بہت حد تک انرجی ڈپلیشن کی فارم میں چلے جاتے ہیں. اور آخر میں سیلف کیئر سے ریلیٹڈ جو چیزیں ہیں، سیلف کیئر اتنا بڑھ جانا کہ عموماً وہ لوگ جو نارمل روٹین میں ایک خاص طرز کا ڈریس استعمال کرتے ہیں، وہ 3 پیس سوٹ پہننا شروع کر دیں یا اپنے آپ کو بہت بنا بناؤ سنگھار کرنا شروع کر دیں. خواتین ہیں تو ہر وقت میک اپ لگا کے پھرنا شروع کر دیں یا جیولری کا بہت زیادہ استعمال شروع کر دیں. یہ چیزیں انکریز سیلف کیئر میں آتی ہیں اور یہ اگر بہت حد تک رہیں تو مینیا کا سمپٹم کنسیڈر کی جاتی ہے. یہ ساری علامات بتانے کے بعد میں یہ بات واضح کرنا چاہتا ہوں کہ عموماً اگر یہ کیفیت 2-4 دن کے لیے 5 دن کے لیے ہو تو اس کو مینیا نہیں کہا جاتا. عموماً جو بیماری کی ڈائگنوسس ہے یا سائیکیٹرک ٹرمز کے اندر جس کو بیماری کہا جاتا ہے یا ڈیزیز کہا جاتا ہے، اس میں یہ واضح لکھا گیا ہے کہ یہ علامات اگر متواتر 1 ہفتے سے زیادہ دورانیے کے لیے ہوں اور اس حد تک شدید ہوں کہ اس کے بعد انسان اپنی سوشل اور آکوپیشنل لائف یا ڈومیسٹک لائف کو پوری طرح سے ان ذمہ داریوں کو نہ نبھا سکیں تو اس حد میں یا اس وقت اس کو بیماری کنسیڈر کیا جائے. یہ سب کچھ بتانے کے بعد میں یہ اس بات پر زور ضرور دینا چاہوں گا کہ جہاں پر یہ تمام علامات آتی ہیں وہاں پر مینیا کے پیشنٹس کو گھر پر مینیج کرنا یا خاندان کے لیے مینیج کرنا مشکل کیوں ہو جاتا ہے. اب عموماً جب ایک شخص کے اندر ایلیشن بہت زیادہ ہے یا انرجی لیولز بہت زیادہ ہیں، ان کا کانفیڈنس بہت زیادہ بڑا ہوا ہے، ایکٹیویٹیز بہت زیادہ بڑی ہوئی ہیں، تو عموماً ان کے اندر ایک آرگیومنٹیٹیو سٹیٹ یا غصے والی کیفیت آ جاتی ہے جس کے اندر وہ ہر بات پہ لوگوں سے بحث کرنا شروع کر دیتے ہیں، اپنی بات منوانے کے لیے غصہ کرتے ہیں کیونکہ ان کے ذہن میں جو بات انہوں نے کر دی ہے وہ حرف آخر ہے اور اس کے اوپر اور کوئی آرگیومنٹ یا کوئی اور ڈسکشن نہیں ہو سکتی. تو ایسے مریضوں کے ساتھ جب کوئی بھی شخص بحث کرنے پر آ جائے یا گھر والے ان کے ساتھ بحث کرنا شروع کر دیں تو عموماً ان کے رویے میں اور تلخی آتی ہے اور تیزی آتی ہے اور وہ ایک ایسی غصے والی کیفیت تک پہنچ جاتے ہیں کہ جس کے اندر وہ کئی دفعہ لڑائی کر بیٹھتے ہیں اور اس لڑائی کے اندر ظاہری بات ہے کہ دوسروں کا نقصان پہنچنے کا بھی خطرہ ہوتا ہے اور خود کو بھی نقصان پہنچنے کا خطرہ ہوتا ہے. ہم نے کئی دفعہ ایسے پیشنٹس بھی دیکھے ہیں جو اس ایکسپینسو موڈ کے اندر یا مینیا کی کیفیت کے اندر خدا نخواستہ کوئی املاک کا نقصان کر دیتے ہیں، اپنی ڈومیسٹک پراپرٹی کا نقصان کر لیتے ہیں، گھر والوں سے لڑ لیتے ہیں یا باہر کہیں ان کی لڑائی جھگڑا ہو جاتا ہے اور اس کی وجہ سے کئی دفعہ ان کو لیگل کانسیکوینسز بھی اس کے بھگتنے پڑتے ہیں. یہاں پر میں یہ بات بھی بتانا چاہوں گا کہ کئی بار یہ علامات بیماری کی اپنے آپ سے آ جاتی ہیں جس کو ہم بایولوجیکل النس کہتے ہیں کہ ذہن کے اندر کیمیکلز کی اونچ نیچ کے ساتھ یہ پیدا ہوتی ہے. لیکن یہاں پر آج کل خاص طور پر جب کہ نشہ آور چیزوں کا استعمال بہت بڑھ گیا تو یہ دیکھا گیا کہ عموماً نشہ آور چیزوں کا استعمال اور خاص طور پہ جو اوپیوائڈ یعنی افیم ہے اور آئس یعنی کہ جو میتھمفیٹامینس ہیں ان کے استعمال کے ساتھ یہ بیماری بہت کامنلی دیکھی گئی. میں امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئے گی. اگلی دفعہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کے سامنے پیش ہوں گا. تب تک کے لیے اللہ حافظ.